الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. تكفل بأرزاق جميع مخلوقاته فقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kami alat tandu kawali mandong ka barkala. Nalaw talat tandu alami ka kajong garzge kakala kajong garzge garantita babi jong kini dalam belanja niso. Nak makain korna kono aku wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Aku feo fena be dulu koka kana donga fo belanja ni balu abe ale alu tarale bolu. Kalau hicani danfon balo bele Allah Ta'ala bolo sabu tigi filate danfon la ni Allah Ta'ala te ami sharia ala ka maya ka akelembe kule ka kani batwe ami sharia ala ka tidiya ka sallallahu alaihi wasallam ni man kisi ni Allah Ta'ala fe ka jidi kira ka nasu mo na ka sarabo ya rabbi ala ku kai ni Allah Ta'ala fe di mana ala bolo ala ma di mana dilama ala yang serang bi Allah Ta'ala wala ma sanna la ni anjiru mo fi cinna be bi bala ka kayya fa amina ngamu ala ko noya balu jogo ni ma ya bi ala ko noya ni ala kana balu be haramuma ala kana balu be awa Allah Ta'ala awa ka famu tana ama ala kana balu be uma ana Allah Ta'ala dari juma chong ala ko la ma dila ma di mana ko wala sara ko ala dana ko ala ko kai kira kan ko sallallahu rasulillah lampada ni ala sonama anga kala mi femi kanu ya ma kutubai antumi ka kuma awa ribalika jabo panorola ni ala Ta'ala sonama juma temeni fitna mukala balau mukala na betora mun lasi almadima anya kutuba ko ga juma temeni ala Ta'ala ka jei ni ala ka jei ulabi juma antunya ira femu ile ribai amena bole nyafo awa teni nei kudanga afamu kallo ni ala Ta'ala ka jei anga nabe adinga kono chogo mina kani ala Ta'ala bla nyona wal ma halakamu fola kutaki o halaku be ansoro ala ko korna kono alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون. سورة البقرة آيات كمفلا أني بيولم لا أني آيات لورو الله تعالى كأمبي ويلي سلام بلا جني مؤمن بلا جني كوميرسان بلا جني نفلونينا بلا جني بلا جني أو بنت أقوله ما لآية نكونو الله هو مغمو ببلو ربالا بولا كفوكا سوسايا ما كومينا برودي مجمع أو تمني جوبي ومغوتي ولي لاغرا كفو وبغولكم بمغمني جنا شيطان بنا بمغمنا والمجنا بنا بمغمنا مقام على بولاو كياما على ذلك بأنهم قالوا هم وذن لكو إنما البيع مثل الربا كو أيوا جواني ربا كو أبلا جنيكري وأحل الله البيع على ذلك قالك جودا وحرم الربا أي ربا حرميا فمن جاءه موعظة من ربه نمغمي نلدركا نوجدكا كوالدكا ننا أما كبو الله تعالى يورو فانتهى atira moka riba parai ka tuiki kodo ala ma salafa ala ko atira min soro akono o ya atira moka zgai alna tiri miladari mabe riba parla wakati mamalo ko riba haramui alani ka fawula tubila ka boala ala Ta'ala ko atira moka min soro koi atai wa amruhu ila Allah
kuma ko be wanya lo ko tigina mo ka ko be ala taala bulu nay ala dia la hara be ya fama na ya dia na ba to ala ka joyi asabobi akal jona lonna do kula wa amruhu ila Allah ko riba ko nya ni be ko se ka taala taala ko ya la ni boli ala mani so ba be na ko na ada ko mini mo mi ka me ba mai ka ko se ka ke fa ulai ka ashabun nar ko tigina mo yi tasmatu mo yi hum fi khalidun ko be duna ko no atibo Utibo yara bi ala kan kisi riba bara kerima ala kan kisi riba dominima Abdullah bin Mas'ud kuma kan bi ala kira kuma sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam aku inna riba 73 baban aysaruha an ya'ti ar-rajulu ummahu akhrajahu Ibnu Majah rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Albani ala kira sahabat Abdullah Mas'ud kuma kan bi ala kira sallallahu alaihi wasallam aku Abdullah Mas'ud de be sen la kali wala kira ko ni mo mi awa kama do riba ko bunda biulum lalu awa bunda biulum la ani sawalu so de jurum baba bunda biulum la ani sawalu wa bela no mai tumai shekana awulu ba ma awani alo ta ka je ala kan dishi abela jenima donc pour les riba be bela dichini bigman no ta ka te mukama biski andu temna bela jenika be pour que kasika famia soro avant jawu ya fu anga tani ta jola pour que kasika ko de bala ni soro Abdulrahman Kishki riba fitna bana balo yorola Abdulrahman Kishki be ni lakali aka wajulula ako ko misra ko chelo de la kasa namba mako Egypte cheni tunye batu kala pai awa silamaya tugadai abi silamaya bara kuma ni roba lo chomi metumana mina saya ka soro ko ka ta ko ta sutara ko ka kaburu dai le utara soro aywa sa bele de ba kaburu kono o yayi jeshu ba ko la tsika du ni jore na tuski sami ba kono ni adama de ma ga je ngere kono o yo kaburu da to ka ta kaburu wala dai utara soro même chose sa bele ni be kaburu fulana kono o yo datugu ka kaburu sabanan daye o taara sɔrɔ sa kelen de bɛ kaburu sabanan kɔnɔ ko ala mɔgɔ dɔ tun bɛ su ka jama na o tigi ko ayiwa sani ma ni ala ye jɔn ɲuman ye bɔ kaburu kɔnɔ an b'an balimacɛ sutura munna puisque adamaden ni adamaden sa ani sa donc ni ala ka jɔn ɲuman ye bɔ kaburu kɔnɔ an b'an balimacɛ sutura o kɛ min kɛra ko sa ni bɔra kaburu la o ye awa shula kaburu kono manam na ko alla ko be na yiri ni fɛnw la aka ka sɔrɔ ka awa bɔji la ko ma awa lon cogo min Abdulrahman Kishki ko yɔrɔ bɛɛ sani tun bɔla ka ti den manam na be na ko ninnu kɛ awa su datugu ko sani nana ni kalama sugu dɔ ye komi sanpɛrɛ bɛ na bidasi la cogoya min na ka na mɔgɔw cɛ si ka jigin kaburuden kɔnɔ o la sɔni da fɛ wala mɔgɔ ni ko sa k'i taa sɔrɔ cɛnni tun bɛ ko dɔ kan min man di ala taala ye k'o kosɔn ko ala ka ni lajaba s'a ma ka sɔrɔ kiyama ma se mɛ kabandiri don olu ɲɛnamaw ye a ko ye bɔgɔ jigin a kan o k'a datugu o nana so kɔnɔ ka na muso ɲininka i cɛ donna ni mun y'a tun bɛ min baara kɛ ko muso ko ne cɛ tun b'a alabato de kɛ silamɛya tun bamanan b'a bolo silamɛya jijani b'a bolo mɛ dɔrɔn n cɛ ka baara tun ye riba baara ye n'a tun ye juru don mɔgɔ la a b'a ɲini i b'a sara i ye dɔ la kan n'an k'a ma ko kɔlɔkɔ juru o la ko n cɛ ka baara tun b'o ye ala mɔgɔ ni ko siga t'a la ni o riba baara ye ala taala ka janata daminɛ kaburu kɔnɔ ka sɔrɔ kiyama ma se yarabi ala kana ne ni aw ta kɛ o ye o la ninnu ye fɛnw ye mun b'an fatani ka bɔ riba kɛli ma o la sisan an bɛna ɲininkali kɛ mun yɛrɛ le riba ye riba sariya bolo ma o le ye ma huwa riba mun yɛrɛ le ye riba ye a riba aziyada ni ka mɛn riba o kɔrɔ ye ko ka fɛn dɔ jiri i ka fɛn sɔrɔ ka kan n'a y'a sɔrɔ i ka fɛn dɔ di i b'a fɛ fɛn tɔgɔ dɔ ye jidi a kan ka sɔrɔ ka kɔsiri i ma a bɛ fɔ nin ma ko riba mɛ n'i ma kalan kɛ n'i tɛ sariya ko kalama n'i tɛ dɔnnikɛla ye nin kuma nin a bɛ wolo ko caman na yalɔ k'a f'i ye sisan kuma daminɛ la n ko kafuru ko riba fani jago bɛɛ ye kelen ye ka sababu kɛ mun ye jago fana ye tɔnɔ ɲini fɛn de ye n'i ye wari don fɛn na i b'a fɛ k'a feere ka tɔnɔ ɲini a la donc riba fana ye fɛn ye ka fɛn dɔ di ka tɔnɔ ɲini a kan ka dɔ ye fara a kan k'a caya k'a d'i ma n'i ma kɛ kalankɛla ye n'i tɛ silamɛya kalama n'i tɛ silamɛya sariya kalama
kafuru ka nin kuma na bi hakili yɛlɛma yɛlɛma i bɛna ye a mais ça que ça devient même chose ni ka jago kɛ i bɛ tɔnɔ sɔrɔ ni fana ka wari di mɔgɔ ka juru la ka a ye falen ye ka dɔ fara kan o fana ye tɔnɔ dɔ de ye ka taa sɔrɔ a tɛ cogo la silamɛya diinɛ tɛ kunfɛ ko ye mais silamɛya diinɛ ye sɛbɛnfɛnw de ye ani dalilu ka bɔ ala ni kira yɔrɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o la n badenw fɛn wɔɔrɔ de bɛ yen ala kira kumadenw kan o fɛn wɔɔrɔ o de bɛ bɛn riba bɛ boli o fɛn wɔɔrɔ de kan dɔnni kala dɔ ko dɔwɛrɛ bɛ fara kan min fɛn wɔɔrɔ tɛ kelen ye ala kira an Ubadah bin Samit radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وفي رواية هاء وهاء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akwanya lo riba bi soro fɛn wɔɔrɔ la azahabu bi zahab n'i bɛna sanu falen sanu ɲɔgɔnna wɛrɛ la k'u y'a falen a ye kɛ même chose o bɛ même poids a fana ye kɛ a ɲa a bɛɛ bɛ kɛ bɛɛ kelen kan mais dɔ tɛ kɛ dɔ kɔfɛ wala fitna bi fitna n'i b'a fɛ ka wari bɛɛ fana falen k'a fana ye kɛ wari bɛɛ filɛ nin n ka wari bɛɛ filɛ nin a bɛɛ ye même kilo a fana bɛɛ lajɛlen dɔ tɛ fisaya ka tɛmɛ dɔ kan waliburu la biliburu buru ye arabu ka balofɛn dɔ ye an bɛ se k'o jateminɛ an fɛ yan komi ɲɔ a ɲɔ falen ɲɔ na ɲɔ bɔrɔ bɛ ne bolo ayiwa ne ka ɲɔ bɔrɔ kilo 100 don mais ne ya ɲɔ bɔla Mali de la walima ne ya ɲɔ bɔla Burukina o ye ɲɔ ɲɛnama ye ka tɛmɛ Ivoirien ɲɔ kan donc komi i ta bɔra Côte d'Ivoire yan de donc n'a bɛna changer ɲɔgɔn na ne bɛ taa kilo 100 d'i ma i bɛ kilo 10 la i ta kan parce que ne ka valeur ka bon n'i ta ye ala kɛra o waati kɛ ten hali n'a valeur ka bon ni ɲɔgɔn ta ye ɲɔgɔn ye mais n'a bɛ changer ɲɔgɔn na i ka kilo 100 ne ya kilo 100 wa yadan bi yadin awa a bɛ don n ta filɛ i ta filɛ nin misran bi misrin a bɛɛ kɛ kelen ye donc o la o bɛ ɲini an fɛ wa sha'ir bi sha'ir o fana ye arabu ka dumunifɛn dɔ ye dumunifɛn faraman don an bɛ se k'o jate fɛn min na an fɛ yan o ye kaba ye donc ka kaba falen kaba la ni ne ta ye kilo 10 i fana ye ja i bɛ an bɛna falen min na o fana ye kɛ kilo 10 ye wa tamuru bi tamuri n'a bɛna tamaru fana falen ɲɔgɔn na a b'o cogo kelen na kilo ka kɛ kelen ye wa dɔ kana giliya ka tɛmɛ dɔ kan wa a fana ka kɛ i ta filɛ nin walimilahu bil milh komi an b'a dɔn fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ kɔgɔ kɛ ka ayiwa baara caman kɛ n'a ye donc n'a bɛ kɔgɔ fila falen ɲɔgɔn na a b'o cogo kelen na même ni dɔ ta ye miɲɛ kariti ye mais n'a fila bɛɛ ye kɔgɔ ye ka ban a falen cogo bɛ kɛ kelen dɔ tɛ caya ka tɛmɛ dɔ kan ala kɛra bolima sallallahu alaihi wa sallam a ko o la sisan ko mais ni fɛn ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ awa ko ni fɛn modèle fila fɔra ɲɔgɔn kɔ o kɔrɔ ye mun ye ne bɛ na awa fɛn min falen ne ta ye kaba le n bɛna falen fɛn min na i ta ye ɲɔ le donc kaba ni ɲɔ tɛ fɛn sugu kelen ye ala kɛra ko n'an b'o falen ɲɔgɔn na k'an ye jija ni dɔ cayala ka tɛmɛ dɔ kan ko o de ye jurumu ye awa ni ala sɔnna min kɔni bɛ ɲini dɔrɔn o de ye a ye kɛ i ta filɛ nin ta filɛ nin dɔ ta kana di ka dɔ ka to kɔfɛ donc nin ye hadisa in kuma caman de bɛ nin hadisa in kɔnɔ kuma min n'an ko an b'a développer an bɛ se k'a fɔ an bɛ kalo ban an ma ban a fɔ la tellement a kuma ka ca mako caman b'a la lɔnni bɛ fɛn caman ɲini nin kumakan nin kɔnɔ ala kɛra ka fɛn min fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o la an bɛna taamasiyɛn dɔw d'i ma riba bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila riba al-fadli wa riba an-nasiya riba al-fadli ye mun ye an bɛ nana fɛn min falen ɲɔgɔn na ne ta ka fisa ni ne ta ye komi ka exemple min d'i ma sisan an bɛ na fɛn min falen ɲɔgɔn na ne ta ka fisa ka tɛmɛ i ta kan an bɛ na sanu de falen ne ya sanu ye garamu ayiwa 10 ye mais ne n'a falen ne mina sanu na ne ya sanu valeur ka bon ni ta ye exemple la ne y'a fɔ sisan ko ne ka sanu bɔla awa Afrique du Sud le puisque jamana ba saba bɛ farafinna olu ka sanu bɔ de ka ca ka tɛmɛ farafinna jamana bɛɛ kan Afrique du Sud ani Ghana a sabanan ye Mali ye
ɔha ne bɛ sanu min falen na ne ka sanu ni a valeur ka bon a bɔla ayiwa Afrique du Sud de o la ne b'a falen ele ta min na ele ta bɔla Côte d'Ivoire donc Côte d'Ivoire sanu ni Afrique du Sud sanu ka ɲi ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ta kan ne y'a fɔ ten donc ni o lo ne bɛna garamu 10 min d'i ma i b'i jija i b'i ta kɛ garamu 11 walima garamu 12 a bɛ f'o ma ko riba al-fadli c'est-à-dire n ka fɛn fisamantiya kama walima a kima kama a valeur kama i bɛ dɔ fara i ta kan a changer tɔ o ye riba ye silamɛya tɛ sɔn o ma a sani riba nasi'a o le ye ka fɛn di mɔgɔ ma ka wagati di a ma mais wari juru don i la dasi 10,000 mais dans 6 mois il bɛ 10,000 sara ne ye ou bien dans awa 1 an il bɛ 10,000 sara ne ye n'i b'a sara ne ye don min na i b'a kɛ 10,000 ani 2,000 an ka bɛnw ka ne ka juru don i la ni o ye a bɛ fɔ o ma ko riba riba bɛ dabɔ nin fɛn fila de la riba al-fadli wa riba an-nasi'a ka di ka waati don i n'a cɛ ani ka a di ayiwa a ditɔ n ta ye fisaya ka tɛmɛ i ta kan walima n ta bɔ ka caya ka tɛmɛ i ta kan parce que ne ta ka fisa n'i ta ye ka sɔrɔ fɛn fila bɛɛ ye fɛn sugu kelen ye riba bɛ nin bonda fila de kɔnɔ o la e ni ne pour k'an k'a faamu sisan mɔgɔ dɔ ka na ne ma walima ne ka taa dɔ ma ka taa fɔ karisa ne tun b'a fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye mun ye i ka juru don n na 1,000,000 ne ka 1,000,000 juru don ne la ni Alahu Taala sɔnna ma ni ne bɛna sara n b'a sara 1,000,000 ani 20,000 n'a bɔra ne la k'a fɔ waritigi ɲɛnɛ ni waritigi sɔnna k'a di ne ka riba baara waritigi fana ka riba baara sariya la o tɛ bɛn o ye riba ye exemple filanan ye jumɛn ye ne ka wuli ka taa banque la ka taa fɔ banquemɔgɔw ye n dun b'a fɛ a ye 10 millions juru don n na n bɛna 10 millions min ta ka baara kɛ n'a ye banquemɔgɔw y'a fɔ bon n'an bɛ 10 millions don i la taux d'intérêt c'est 10% ou bien taux d'intérêt c'est 2% walima c'est 1% walima awa c'est 5%. N'an ka 1,000,000 d'i ma n'i bɛna baara kɛ n'a ye san 2 kɔnɔ n'i b'a sara i b'a sara 1,010,000 ani 1,000,000. N'o kɛra riba bonda dayɛlɛ la an donna riba kɔnɔ banquemɔgɔw ko comme an bɛna wari d'i ma an bɛ 1,010,000 d'i ma en même temps an b'an ka 1,000,000 tigɛ a la en même temps ka wari tɔ d'i ma o y'an ka intérêt ye riba la banquemɔgɔw ko an bɛna to yen san kalo kalo i b'a sara dɔɔni dɔɔni fo ka taa se ayiwa san 2 ma i b'a sara saratɔ anw ka intérêt la nin b'a kan riba la banquemɔgɔw ko la ou bien o yɛrɛ tɛ i bɛ a sara ni san nana ban san 2 dafala san 2 dafalen kɔfɛ awa an ka intérêt min b'a kan i bɛ sɔrɔ k'o l'a kan haza naw'un mina riba nin bɛɛ lajɛlen ye modèle ye a bɛ riba la silamɛya k'o kɛ haramu ye ala kɛra k'o ka man k'o kɛ ala ma ni sababa bɛn na ala ma an dɛmɛ na walima i ka fɛn juru ta mɔgɔ dɔ bolo karisa ye mobili feerela ye karisa i ka mobili juru don n na n bɛna sa 1,012,000 a k'i ma problème t'a la n bɛna mobili nin d'i ma mobili ye 1,12,000 de i ko baasi t'a la a ko bon i b'a san wari di a kɛ ko ne tun b'a fɛ an y'a kɛ juru ye a bɛnna o kan a ka papier kɛ kalo kalo i bɛ 1,000,000 d'a ma san kalo 12 a bɛ bɛn 1,012,000 sara min ma a k'o baara daminɛ a ko bon baasi t'a la ni kalo min na n'i ma se ka a sara an bɛ dɔ fara wari kan dɛ 1,12,000 i ko problème t'a la i nana dɛsɛ kalo dɔ i ma se k'a sara i nana fɔ a ye kalo in na ne ma se ka wari sɔrɔ k'a sara dɛ a ko i yɛrɛ k'a lɔn kɛ donc kalo wɛrɛ n'i b'a sara i b'a doubler k'a sara asa naw'un mina riba o fana ye riba modèle dɔ ye ala ka ni sababa bɛn ala b'a faamuya ko ɲuman dila a ma donc nin bɛɛ lajɛlen sariya bɛ nin bɛɛ ɲini k'an ka janto nin na parce que fɛn o fɛn n'ala ko a maɲi ni kɛra ko a maɲi silamɛ kan k'i yɔrɔ ma janya k'a fɔ k'o kɛli la i ka hɛrɛ b'o de la i ka kunnadiya bɛ o de la bi
mɔgɔ min tɛ baara kɛ ni banque ye a man ca bi banque juru tɛ mɔgɔ min na bi a man ca n y'a fɔ a ye n ko lɔgɔfɛ jɛni caman sɔn caman bɛ yen banque juru wari ko b'a la n y'a fɔ a ye n ko fitina caman bɛ an kan banque juru wari ko b'a la hali juma tɛmɛnen an banna kunba la an balimamuso dɔ b'a fɔ an ye ko an ɲɛ bɛ magasin caman datugu na lɔgɔfɛ entourage la yan k'a caman bɛ yen banque juru de ka caman tigiw bɛɛ ka sigi so dɔw bolila ka dugu yɛrɛ bila dɔw ka lɔgɔfɛ to yen pewu ka magasin datugu ka sababu kɛ mun ye juru min b'a ni banque mɔgɔw cɛ juru ma se ka sara o kama banque mɔgɔw wulila kama ale ka a yɛrɛ ɲini o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen ne yɛrɛ lɔnbaga dɔ bɛ yen a bɛ a tun bɛ Itali de a sigilen bɛ Itali m'a fɔ k'ale sini a bɛ Itali a nana bɔ yan cira dɔ la ani ne ka ɲɔgɔn bɛn don na a ko karamɔgɔ a ko walahi n'ala ko fɛn fɛn ma ɲi silamɛ kan ka siran ɲɛ silamɛ man k'a kɛ n ko ye mun fɛn ye a ko ne ka jagabaliya dɔ sɔrɔ ka taa juru ta banque la n ka taxi modèle 12 de sara ye douzaine de taxi n k'o le san ka kɛ compteur ye a ko mɛ karamɔgɔ ko n bɛ kali ala la k'a si kelen ma ɲɛ n bolo k'a bɛɛ ɲɛba ni balawu ni tɔɔrɔ ko mɛ mɔbili 12 nin bɛɛ la o la ko n sutara yɔrɔ ye min ye ko min bɛ Itali n bɛ baara la n bɛ baara min na Itali n b'o wari de ta yen ka n ka banque juru wari sara yan a ko walahi n'ala ka fɛn bɔ silamɛ man ka toro k'a la donc banque juru silamɛ k'i yɔrɔ ma jɛn a la mais e bɛna fɔ sa est ce que mɔgɔw tɛ baara kɛ ni banque ye wa oui mɔgɔw bɛ baara kɛ ni banque ye banque islamique bɛ yen silamɛya ka banque wele ko ni mais hali n'a y'a sɔrɔ banque islamique yɛrɛ fana kɔnɔ n'olu fana bɛ juru ye di ma ka tila ka to dɔ la a kan a bɛ kɛ haramu ye silamɛya bɛ mun ɲini silamɛ bɛ baara kɛ ni banque ye cogo di a ɲɛw ka ca komi k'a fɔ cogo min thème nin ka bon kosɛbɛ a dɔ ye jumɛn ye murabaha bɛ yen walima muamala ka baara kɛ ni banque ye o baara bɛ kɛ cogo di sariya bolo ma a bɛ ɲini n'i taara banque fɛ banque bɛ se k'a f'i ye ne bɛ marchandise san ka d'i ma i b'a feere mais ɲɛ intérêt b'a kan o kɔrɔ ye mun ye n'a feerela ne b'a san 100,000 n b'a feere i ma 120,000 ɔ ne bɛ sɔn o la n b'a san i b'a san n bolo k'a feere i bɛna 120,000 di yan sariya la o tɛ haramu ye kelen walima ni banque bɛ bɛn ni n'a directeur de bɛnnen don silamɛya bɛ min ɲini an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni banque bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di an bɛna 20,000 juru don i la i bɛ baara kɛ n'a ye mais intérêt t'a kan o 20,000 nin k'i to baara la n'a ye kalo 3 o kalo 3 walima kalo 6 o kalo 6 walima san o san an bɛ sigi ka jate bɔ ni banque ka 20,000 dir'i ma n'o ye banque bɛ bonda dɔ dayɛlɛ o ye mun ye ka mɔgɔ dɔ ɲini mɔgɔ min bɛ ne surveiller n ka baara nin na o tigilamɔgɔ fana k'o kalan de kɛ o bɛ ne ka baara kɛcogo kɔlɔsi wari de sɔrɔ n bɛ tɔnɔ joli sɔrɔ n bɛ baara kɛ kɛcogo jumɛn na ne ka baara ko foyi tɛ dogo ale la parce que a sigilen bɛ mun ka danaya janfa tɛ a la silamɛya bɛ min ɲini mɔgɔ bɛ baara kɛ ni banque islamique kɛ cogo min n bɛ ka o de fɔ kuruki k'a kan o cogo la ten n'a tola baara la ni tɔnɔ sɔrɔla banque y'a fɔ bɔn an bɛ 20,000 min d'i ma ni tɔnɔ sɔrɔla n'a kɛra 10,000 ye an b'a tigɛ sara anw mun ka wari d'i ma anw ta ye moitié 2 ye e min ka wari baara kɛ i ta ye moitié 1 ye a bɛnn'o kan sariya la baasi t'a la kelen a filanan ni an ka wari sɔrɔ ni 20,000 ni ka baara kɛ ni tɔnɔ sɔrɔla 10,000 an b'a tilancɛ ma i ka 1,000,000 anw yɛrɛ ka 1,000,000 n'a bɛnn'o kan sariya la baasi t'a la sabu ni diinɛ faamuya yɔrɔ min na lafiya dan de bɛ yen ni banque ka juru don mɔgɔ la a bɛ to min na kan sisan 5% walima sisan 10% i bɛ taa ye 1,000,000 awa o intérêt bɛ bɛn a safura 1,010,000 o intérêt bɛ bɛn ni 10% de taux d'intérêt ye a bɛ bɛn 1 million de ma mais ni banque islamique ka système don ni awa banque yɛrɛ ka baara kɛ n'o ye o bɛ banque arranger ka tɛmɛ o ka taux d'intérêt bɛ min kan n'o ko bɛ baara kɛ ni o ye non seulement riba don a tɛ bɛn mais o ka intérêt ba yɛrɛ t'a la
exemple ye mun ye an ye jɛn ka baara kɛ miliyɔn 20 filɛ nin kalo 3 o kalo 3 an bɛ compte dɔ bɔ o compte bɔtɔ ni ayiwa wari min sɔrɔla ni miliyɔn 1 don an b'a tilan fila i ka 100 anw ka 100 ni k'o jate taux d'intérêt 10% ninnu la ka ni k'o jatew la banque o de 1 na 1 million déjà 3 ma banque a déjà eu 500 000 francs kalo sabanan ni tɔnɔ min sɔrɔla an b'o fana tilan n'o fana bɛnna 100 ma déjà dans 6 mois banque a eu son argent 1 million bon kalo wɔɔrɔnan ni tɔnɔ min sɔrɔla an b'o kalo kɔnɔntɔn ni tɔnɔ min sɔrɔla an b'o tilan banque a déjà eu ayiwa ni 1 million sɔrɔla tɔnɔ ye banque a joli sɔrɔ 1 million 500 comme bénéfice n'a labana san ma ni san mun na kalo 3 sɔrɔla joli ko kɔnɔ naani banque ka joli sɔrɔ ils ont eu 2 millions comme bénéfice au lieu des taux d'intérêt 10%. Au lieu de 1 million. Donc ça arrange la banque, et puis le commerçant aussi ça l'arrange. Mais c'est là où il y dit, où il y a sur le Benham et Anino. Garantie, Juru Tato, ou Te Haramui. Ka Juru Ta Mofe, ka garantie du Nat Gite, ala wa in kuntum fi safarin, farihan al-makbouda. Ka garantie du Fena, ka Juru Ta, ou Te Haramui. Parce que Allah kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ k'u baara kɛ kira bɛ fatu wagati min o y'a sɔrɔ a ka kɛlɛkɛdere mɔgɔw kisi ka min d'a ma a ka kɛlɛkɛderegi o tun bɛ ayiwa yahudiyacɛ dɔ bolo garanti ye ka balo minɛ ka denbaya balo n'a ye donc sariya la ka garanti di mɔgɔ ma juru la o tɛ kojugu ye ne nana sisan ne ko n ma ko bɛ 1000 na karisa fɛ karisa ko ne ma ne bɛ sɔn ka 1000 d'i ma mais en condition fɛn dɔ ka garanti ngo bon portable mele bolo ne ka portable valeur c'est 150 000 francs donc me portable ni di ma garantie e be watan juru donna o te haramu ye sharia la ne be wa portable mele ni ka portable mele me watan dama puisque mbalo ni ka portable ni firi ne be se ka nga watan soro akono sharia to ke haramu ye donc ne ka portable mele ala wakati tuma de nyoma semaine kiri semaine kelen na dafa nga cɛ wele a etina ya 1000 jawa a ko a tiɲɛ yɛrɛ la ma wari sɔrɔ semaine filanan nga wele nya 1000 do a ko tiɲɛna ma wari sɔrɔ semaine sabanan nga wele a ko nya 1000 do a ko tiɲɛna ma wari sɔrɔ sariya bɛ autorisation di ne ma ne bɛ portable feere n bɛ taa feere 200 ma feeretɔ n bɛ mɔgɔ dɔ kɛ n garanti seere o tigi bɛ fara n kan an bɛ taa feere n'an feere 200 ne bɛ n ka 1000 bɔ 200 la o de ye ne halala ye 20 tɔ n b'a kɔ segin a ma ka seere to yen an k'i ka portable feere 200 i ka 20 ye dɛ ne ka ɲɛ 1000 bɔ a la parce que o de tun ye garanti a ni ɲɔgɔn cɛ mais rendez-vous sigiyɔrɔma 3 e yɛrɛ k'a bɛɛ bɔ a sara i m'a si 1000 da i k'a bɛɛ cɛ donc sariya la garanti tɛ haramu ye mais muso b'a fɛ ka sanu singa k'a don a kan na siyɛnni a kɔɲɔko bɛ n bolo Mali la n bɛ fɛ ka taa Mali la walima kɔɲɔko bɛ n bolo Gaɲwa n dɔgɔmuso dɔ ka furusiri bɛ yen a karisa komi e ye ne terimuso ye i t'i ka sanu di ne ma wa n m'a kɛ garantiya n m'a don kan na ka taa kɔɲɔya kɛ ni baara bɛ na peut-être n ta ni segin bɛn kalo 6 ma sariya la n'o sanu bɛ di seere bɛ se ka kɛ yen mais garanti tɛ di o la puisque o ye juru to juru ye mais a ka singa ka taga a bɛ taa ko dɔ kɛ ka na o bi wari fana tɛ ala ma ni sɔrɔ ka bɛnna ala ka faamuya ko ɲuman ala m'o dila an ma donc riba a bɛ kɛ nin kɛ cogo min na a filɛ nin ye muamala ni banki ye sariya ka min fɔ a filɛ nin ye o la sisan ni banki ko ko garanti di ka lu ye alhamdulilah i bɛ n'o di garanti mais n'a ka wari min d'i ma condition dɔ de bɛ yen ni wari tɛ n'o sara kan wari tɛ sara walima banki yɛrɛ tɛ nin ye commerçant ye ɲɔgɔn fɛ la wari b'a bolo ne nana ka na wari ɲini a fɛ 1,10 n bɛ baara kɛ n'a ye a bɛ na 1,10 di ne ma wagati min na a ko imamu canu limamiya bonya ni fɛnw bɛ yen o kosɔn n bɛna 1,10 d'i ma mais n'i bɛna baara kɛ ni 1,10 de ye n b'a ɲini i fɛ i kana don transport la kana bagan san n'a ye kana taxi san n'a ye an kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni tɔnɔ sɔrɔla an b'a tila n'i bɛ sɔn n bɛ 1,10 juru de la o baara kɛ ɲɔgɔnya la n b'a ɲini i fɛ sabali kana n ka wari don transport la transport man di n ye walima kana n ka wari don misiw la ka taa misi ta k'i bɛna feere kan'o kɛ a bɛnna o kan. Ne nana sigi ni ɲɛgbɛlɛya ye n ko komi ne ye limami ye n ko nin tɛ ko kalama 1,10 in selen bolo de ka gɛlɛn n taara ka taa mamuru san ni 1,10 in ka n'a bila n ko n bɛ transport kɛ n'a ye an tora transport baara la mamuru nana gare wari nana tiɲɛ nafolo tiɲɛna
sariya la nafolo ni ne bɛ a sara parce que mun na n ka bɛnkan sɔsɔ mais n'a y'a sɔrɔ a ka wari di ne ma o garanti t'an ni ɲɔgɔn cɛ a miliyɔn tan minɛ walima n bɛna miliyɔn tan doni d'i ma i ka baara kɛ n'a ye o miliyɔn tan doni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne bɛ fɛn min feere lɔgɔ la fani ne taara don fani na ka n'a bila magasin na n ka baara daminɛ an bɛnkan ye mun ye n'a bɛ n ka miliyɔn tan sara a b'a dafa ni diya intérêt tɛ a kan walima an bɛ baara de kɛra ni ɲɔgɔn ye baarakɛɲɔgɔnya nin kɔnɔ n'a bɛ na n ka miliyɔn tan ni a wa kalo sɔrɔ walima kalo wɔɔrɔ walima san o san an bɛ kɔnti bɔ ɲɔgɔn ye ni tɔnɔ min sɔrɔla an b'a tila a b'a ta ta ne bɛ nin ta ta o bɛn a bɛnna min ma dɔrɔn u b'a ni ɲɔgɔn cɛ ala tora a ka masaya la komi lajarabi min ka lɔgɔfɛ sɔrɔ tasuma nana mɔgɔ m'a dabɔ a kama parce que lɔgɔ b'a tasuma mɛn na ɲɛ ma hali sini ne ma la ni mɔgɔ ka solution ɲɛ sɔrɔ a la a sababu ye ko min ne ma la ni mɔgɔ ka ɲɛ sɔrɔ a sababu bɔyɔrɔ la ala kelen de b'a bɔyɔrɔ la donc a bɛ fɔ o ma ko catastrophe naturelle ɔ tasuma nana ka na lɔgɔfɛ jeni ka magasin bɛɛ jeni marchandise min b'a kɔnɔ k'a bɛɛ jeni ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma min tɛmɛna o kɔnɔna la mun bɛ ɲini sisan kisi bɛ na sariya b'a fɔ o a e min ka miliyɔn tan di karamɔgɔ cɛ ma walima e min ka miliyɔn tan doni di karamɔgɔ cɛ ma a yɛrɛ m'a dabɔ a kama ka minɛn ninnu jeni dɛ la mɛ ala latigɛ de ka a sɔrɔ tasuma nana ka na yɔrɔ jeni e seko t'o la karamɔgɔ cɛ yɛrɛ fana seko tɛ o la donc mun de bɛ ɲini sarali tɛ yen sariya bolo ma juru sara tɛ o la o juru tɛ sara munna parce que e m'a dabɔ a kama mɛ k'a dabɔ a kama ka mɔgɔ ka wari tiɲɛ juru sara bɛ o de la walima n'a kɛla ten garanti min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ garanti feere n'a y'a sɔrɔ e k'a dabɔ ma ko wari a bɛnna sariti na e bɔra sariti kɔfɛ an y'a kɛ ni nin ye ne ko a kana kɛ ni min ye a cɛ k'i kana wari baara kɛ ni min ye i taara wari don o la n'a cɛ n'o sariti bolo ma ni garanti b'a ni ɲɔgɔn cɛ a b'i ka garanti feere k'a ka wari bɔ a la ka wari tɔ kɔsegin ma n'a ko bɛ bɛn hakɛya min ma donc sariya bɛ kiti mun fɔ ninnu ye a dɔw ye ghafara Allahu li wa lakum. Alhamdulillah summa salatu wa salam ala rasulillah donc wala ka baara kɛ ni mɔgɔ ye ka juru don mɔgɔ la juru don dɔ n'a bɛ sara dɔ ye la ka o ye riba ye a bɛ komi an bɛ ko dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ la yan n de la k'o fɔ wajibi la k'a bila kutuba dɔ la yan karisa nana sanni kɛ ne fɛ a ka 2000 di yan ɔhɔn a ka sanni min kɛ 400 sanni n kan ka joli d'a ma 1600 o karisa ne y'a filɛ mɔnɛ den kunna n sigiɲɔgɔn bɛ yen o fana ye commerçant ye n k'ale ɲininka karisa n bɛ mɔnɛ sɔrɔ i bolo wa ale fana ko ala tiɲɛna 2000 mɔnɛ tɛ ne bolo yan mɛ min bɛ sɔrɔ ne bolo o ye 1600 ye i ko a cogo yɛrɛ ɲɛna 1600 di a m'a di n ka client ma ni client taara yanni wula fɛ ni ka feere kɛ n bɛ nin y'a 400 tɔ n ye 400 kɔ sigi ma a k'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ sariya la o ye riba de sariya tɛ sɔn kan parce que ala kɛra kuma kan ala kɛra ko yadan li yadin wa mislan bi misli n'i bɛna fɛn min falen a ye kɛ bolo ni bolo o b'a bɛɛ kɛ kelen ye dɔ kana caya ka tɛmɛ dɔ kan déjà ile ka wari min falen e ka 2000 d'ale ma ale ka 1600 d'i ma 2000 mɔnɛ nin ma dafa f'a tigi dafa 2000 de donc ni i k'o minɛ k'a di kelen ma ka kelen labila ka 2000 bila i kunna walima ka 2000 to a bolo kɔfɛ n bɛna 400 d'i ma a bɛ ka n'o kɛla dɔrɔn tɛna riba la a bɛ kɛ cogo di a karisa client nana ne fɛ a ka 2000 de di a mɛ mɔnɛ tɛ ne bolo dɛ a karisa bɛ mɔnɛ sɔrɔ i bolo ala la 2000 mɔnɛ tɛ ne bolo mɛ 1600 bɛ sɔrɔ yan a ka joli sanni de kɛ a bɛ bɛn 400 sanni ne kɔni 1600 bɛ sɔrɔ yan i b'a fɔ a ye karisa fɔ 1600 juru donna i t'a fɔ a y'a di yɛrɛ mɛ i b'a fɔ a juru donna a bɛ 1600 juru don i la a di yan n bɛna a juru donna n b'a di yan client ma ni client ta la kɔfɛ an bɛna ɲɛbɔ ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna wari falen n'i ka 1600 d'i ma sariya la an ma don riba la donc a b'a d'i ma komi juru ele bɛ a di commerce client ma ni client ta la ni nana wari falen kɔfɛ i bɛ client cɛ i tɛ sigiɲɔgɔn cɛ i b'a ka wari tɔ 1600 d'a ma walima i bɛ 2000 nin i b'o a d'a ma parce que déjà wari ko min tun bɛ yen o ɲɛfɔla a kan ala ma ni sɔrɔma bɛnna ala b'a dɛmɛna mɛ ka juru don marchandise juru don ka dɔ la kan o tɛ haramu ye ne bɛ fɛn min feere monturu n bɛ monturu kelen feere
wafla ani kemenani mogodo nana ne ma mena monturu sa mais watene bolo ka monturu sa ne ma fe ya dian jurula iko boni ne ko boni jurulu ma fere ma wa saba ani kemeluru sharia la uti haramu ya ala kare ku ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam mena jurumi tay tay awar pay jolie wafla ani kemenani ame komi jurulu ne mena dima wafla ani wa saba ani kemeluru parce que jurulu kama sharia la uti ribai kala de la ka saba do bla kala do tumbe ka saba che bla pay kala la be saba che ko awa kele ke fente suti awa nyometi ala kɛra ka o kɛ di a bɛ se ka ɲɔgɔnmɛw ɲini hali n'a b'a ɲini awa dɔ bɛ fara a ka sabuli ɲɔgɔnmɛ kelen n'a bɛ se k'o san ɲɔgɔnmɛ fila wari la ko baasi t'a la lɔnna ko ni o ye a bɛ daga commerçant bɛ se ka marchandise di a ka client ma ni gbɛ don a bɛ prix na mais ni juru don a bɛ prix nin na ka dɔ fara juru prix kan ko baasi t'a la ala ma ni sɔrɔba bɛnna ala ma n kɛla sɔrɔba tigiw ye o kɔfɛ mun bɛ ɲini an balakaw bɛ ko dɔ kɛ o fana ye riba ye o ye mun ye kɔɲɔko bɛ yen walima denwulu bɛ yen muso a b'a dɔn yɛrɛ yira ka t'o ye kɔɲɔko ni denwulu la ne de ye denba ye mais n dun b'a fɛ ka biye kurakuraw de bɔ n ka kɛnɛ kan mɔgɔw ye biye kurakuraw ye ko min bɛ mankan bɔ ne tun b'a fɛ k'o de fɔ a dɔ bɛ sin k'a fɔ a ye k'i taa bangemɔgɔ fɛ k'olu b'a falen ha i taara se bangeda la bangemɔgɔ fana ko anw bɛ se k'a falen maa falentɔ 1000 o 1000 an bɛ 900 d'i ma anw bɛ 100 bɔ a la. Ni k'o kɛ i ka riba baara muso min k'o kɛ a ka riba baara mɔgɔ min fana k'o minɛ banque la walima bangeda la walima sigida la walima lɔgɔbɛ la a tigi fana ka riba baara kɛ ala ma ni sɔrɔba bɛnna ala ma an tɛmɛna lɔnnikala dɔw ko n'i ka wari falen wari biye falen mɔnɛ na mɔnɛ ditɔ samedi ne bɛ 1000 falen wari misɛn ne ka 1000 mɔnɛ kɛ vraiment ni kube 1000 mɔnɛ kɛ ne fɛ ne bɛ 60 bɔ a la 60 ye jeton de ye 1000 biye wari tɔ ninnu ye wari jiri ko donc ko ne ka jeton biye di a falentɔ a ka dɔ tigɛ ne ka wari la mais a ka jeton de tigɛ a la lɔnnikɛla dɔw ko k'o tɛ riba ye mun na ko parce que ko wari biye nin k'o ye awa biye de ko donc ko wari misɛn nin k'o ye awa nɛgɛ de ye ko donc ala kɛra o k'a ye kɛ fɛn sugu kelen ye ko donc ko nɛgɛ ni biye tɛ kelen ye o ye lɔnnikɛla dɔw kumakan ye mais olu man ca olu ma fanga sɔrɔ sabatikɛla min kan lɔnnikɛla fanba bɛnna min kan ko riba don ka sababu kɛ mun ye est ce que awa dɔrɔmɛ 100 pièces ani dɔrɔmɛ 100 biye est ce que an fɛ Côte d'Ivoire n'i taara boutique la ni 100 pièces ye k'i bɛ taa sanni kɛ fɛn min valeur ye 100 o b'o fɛn kelen de d'i ma ni 100 pièces ye n'i taara ni 100 biye fana ye k'i bɛ fɛn tɔgɔ san ni fɛn valeur ye 100 ni ka 100 biye fana di o b'o fɛn kelen de d'i ma ni 100 biye ye donc k'o b'a yira ko a fila bɛɛ ye kelen ye parce que a fila bɛɛ ye wari sugu kelen min bɛ dun an ka jamana na k'o bɛ don riba fana kɔnɔ mais n bɛ nin fɔ parce que lɔnni kuma ka gɛlɛn dɔ bɛna taa fɔ ko karamɔgɔcɛ dɔ k'a fɔ ten ko non ko ni jeton de ko a fɔra kun min na a filɛ nin ye mais ni ka filɛ hakili yɛrɛ la kuma tɔgɔ sabatili tɛ ne kɔni fɛ ne bɛ min kan ne sabatili min kan hali n'a ka kɛ jeton ye a tɛ bɛn ala ka ni sɔrɔba bɛ yarabi faamuyako ɲuman o bɛ Alahu Taala bolo ala ma a dila an ma o la n badenw nin ye riba bonda dɔw ye jangan ka don min na ka juru don ɲɔgɔn na juru don tɔ a tɛ di ni intérêt ɲini ye fo n'a y'a sɔrɔ baaraɲɔgɔnya o bɛna don e ni a tigilamɔgɔ cɛ ni baaraɲɔgɔnya don baasi t'a la kiri dɔ fana bɛ n bɛ tɛmɛ o kan yanni bɛ se yanni bɛ awa kuruba la lɔ mun bɛ orange money kɛ ani MTN money o b'o bɛ mun bolo n bɛ wari d'i ma i b'a bila ka taa ɲɛ mɔgɔ ma Mali la mais i bɛ 100 ni 1000 o 1000 i bɛ 100 ka transport ye sariya la o tɛ haramu ye o dagani ye parce que mun na a bɛna baara dɔ de kɛ o baara kɛtɔ o baara sara o de ye dɔrɔmɛ 100 nin ye ele ka 1000 kelen bɛɛ lajɛlen kan sariya la o tɛ haramu ye o fana o dagani ye n b'a dɔn n'a bɛ faamuya ala ka ni sababa bɛn ala ma faamuya ko ɲuman dira an ma o la lɔnnikɛlaw n'an ka nin filɛ lɔnnikɛlaw ka kuma min fɔ riba kan lɔnnikɛlaw ma bɔda foyi foyi di riba bonda la k'a fɔ ko silamɛ ye jabaliya sɔrɔ k'i bɛ taa riba ɲini k'i bɛ baara kɛ n'a ye parce que mun na ala ma négociation k'a la a bɛ mɔgɔ ni ala cɛ gɛlɛya a b'i ka lahara fana a b'o fana gɛlɛya donc an ye nin yɔrɔ kɔlɔsi n'an ma ɲɛ k'an bɛ baara kɛ ni banque ye banque islamique dɔw bɛ yan ayiwa police bank
olu kɔni Occident système no mais ko be banque islamique baara kɛ a kɔnɔ mɔgɔw ko ten kɔni ma recherche kɛ a kan mais n ka baro ɲɔgɔnna ni mɔgɔw ye o ko ten Round of Finance o fana ye banque islamique dɔ ye k'olu fana bɛ baara kɛ ni mɔgɔw ye voilà n'i taara o bɛ baara kɛ cogo jumɛn ko silamɛya ka laɲini cogo min k'o bɛ baara kɛ ten Round of Finance dɔw ko ten ani Police Bank silamɛ homme d'affaires caman bɛ yen silamɛw la k'olu bɛ baara kɛ ni Police Bank de ye munna k'o bɛ juru don cogo min na ko silamɛya sɔnna min ma k'o bɛ baara kɛ la ni banque islamique ka système ye mɔgɔw ko ten mais ne kɔni ma gbɛrɛ a la aw mun ye commerçant ye aw bɛ se ka baro la k'o filɛ k'o ɲininka ka renseignements ta n'a y'a sɔrɔ banque islamique baara kɛ cogo ne bɛ baara kɛ ten aw bɛ se ka baara kɛ baasi foyi t'a la donc silamɛya nana ni fɛn min ye silamɛya nana ni tɔɔrɔya ye silamɛya nana ni nɔgɔya de ye an ka mɔgɔya bɛ se ka ɲɛ cogo di an ka mɔgɔya bɛ se ka ɲɛ cogo min na silamɛya nana n'o de ye banque juru n'a dir'i ma mɔgɔ mun ka banque juru ta ça veut dire a bɛ komi ka jahanama ɲun i kunna parce que ko dɔ b'o bolo ni i bɛna wari min sara n'a y'a sɔrɔ i bɛ wari tɔgɔ sara sisan kalo kalo le 10 ni ni banque bɛnna o de kan ni le 11 sera i ma taa sara o bɛ finance la o bi ni ka $1 tan ni juru ta o bolo komi kalo kelen bɛ ne sera ka taa sara le 11 la o kama o ka danaya min lɛ k'o bɛ danaya bɔ i ka siɲɛ wɛrɛ n'i k'i bɛ taa juru ta o fɛ o b'a fɔ k'an bɛ ka $1 tan bɛɛ di nin ma parce que ko nin ma se k'an ka layiru dafa donc a ye nin ta kɛ $1 wala $4 nin ye fɛnw ye mun cɛ man ɲi mais mun de bɛ silamɛ s'a ma nata an ye to ala kɔ garisigɛ b'ala de bolo dɛ ala de k'an bɛɛ garisigɛ garanti i ta ye min ye i tɛ sa fala k'o d'i ma an kana nata bonya ni ɲɛnamaya min nɔfɛ an kana nata bonya ɲɛnamaya lɔrɔbaw nɔfɛ an ye ala ɲini sabu yan tɛ to yɔrɔ ye an mana to yɔrɔ la kiti dɔ fana b'an kɔnɔ lahara ala bɛ k'an kelen kelen bɛɛ ɲininka an ka kɛ baaraw la donc an ye siran alaw taala ɲɛ an ye siran ala ɲɛ an y'an ka baaraw bɛɛ ala ta ni kira ta ma donc ala bɛ nin ye fitinin ye dɔrɔn min fɔ de b'a ko kuma kan ka tɛmɛ bisa alaw taala ko mɔgɔ min ka nin mɛn sisan faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha ni mɔgɔ min ka nin mɛn a tigi ka ye a de b'a baara ye baara juguba ye ne t'a kɛ tugun n bɛ tubi ka bɔ a la falahu ma salafa i ka min sɔrɔ a kɔnɔ k'i ta le bɔ i garisɛgɛ le bɔ wa amruhu ila Allah k'i ka ko bɛ alaw taala bolo wa man aada ko ni mɔgɔ min kɔsigira nin kɔfɛ ka kumakan ninnu mɛn ka jabaliya sɔrɔ ka taa bange la ko cɛ o k'a y'an to yen karamɔgɔ ya kuma ka ca turu k'a y'an to yen k'o b'a fɔ la k'a yɛlɛ k'a fɔ ka ɲɛ ko ne bɛ taa tafiya ko min bɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ sɔrɔ a bɛ tile ala k'o fa ulaika ashabun nari ko o tigilamɔgɔ de tasuma dungo ye hum fiha khalidun ko bɛ dun a kɔnɔ o tɛ bɔ ala kana yaala ala m'an kandala ala m'an kandala ala m'an sabatila kala kan ala m'an labɔ ɲina ni ala taala sɔnna ma an ka fɔ cogo min ni programme ma yɛlɛma an b'an ka kutuba continuer ala taala sɔnna an b'a ɲini ala taala fɛ ɲuman ala m'a dila ma ala m'an dun o cɛya la سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله